ते मनीषटी एमती कहउछ वीडियो देखा हेले आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु और नुआ नुआ वीडियो देखंतु। राधे राधे मु शुभश्री आपण मानक स्वागत करुच्ची राधा कृष्ण ब्यूटी ब्लॉग को। आज रेसिपी होची वेज दम बिरयानी। चलतु जानिबा केमती होची। आम बिरयानी करबा पूर्व आम कौन करबा ना चावल को पानी रे किछि समय भिजै नबा। एबे कड़ाई हमर गरम हे गलानी सेतरे चलंतु तेल पकै नबा। चलंतु एपटे तेल गरम होबा भितर आम सेपटे गैस लगै की डेक्ची रे ता भितर आम कौन करबा ना परिवार का हल्का फ्राई कर नबा। एबे मु सब को परिवार काट नै जे चालू जको हल्का फ्राई कर नबा। एबे हम फास्ट कौन करबा ना आलू को पकै नबा। गाजर बीट एक साथी को फ्राई कर नबा। कोबी को रखि दबा पछरे फ्राई करबा। कोबी को पकै नबा। एबे ता दिने अल्प ऑयल पकै नबा। कौन करबा ना लुण हल्का नबा। पानी भलसे फुटिलानी मसलार बास्ना भी भल आसुची। चलते एथर चावल पकै हमरे हे गलानी देखंतु बहुत भल भाव हे जाईची। चलते एबे दम देबा। हमर राइस रेडी हो जाई। जेहेतु टिके किचन टा छोट अच्छे तो करबा पई टिके असुविधा होची तथापि सेतरे हे जाउची हो। एबे कौन करबा ना ग्रेवी दबा। एबे कंचा लंका दे दबा। मु कौन करछि ना आर कलर पाइंगा किछि बाहर कलर यूज करनी बाजार कलर यूज करनी मुठी बीट को जूस करके नौची कलर दवा पाइंगा। एयर पास न करबा पई हम आ चारिपट जगह अट्टा दे दबा। कहीं ना कभरटा को भल भाव में करार अच्छी कहीं दम बिरयानी जब टेस्टी है मो स्वामी मत सफिंग गैस को कौन करेंगे ना सिम करदे। सिम करके 15 ରୁ 20 मिनट छाड़देवे दम नवापाइंगा। आमर ए बिरयानी रेडी हो गलानी माने बा एबे चलंतु काढ़ी नबा। आमर ए रेडी हो गला गरम गरम वेज दम बिरयानी। चलंतु दबा मो स्वामी टेस्ट करेंगे से तो विकल होती आर बास्ना तो माइंड ब्लोइंग बहुत टेस्ट बहुत सुंदर बास्ना आसছে। चलते से जदि खाई भल कहे ताले मोर शॉपिंग पक्का। पड़ी बीन्स फिन्स गुड़ा पड़ी केते सुंदर देखा जाउछ अपन देखुथिबे बढ़िया है पूरा बीन्स फिन्स पड़ी वाह बढ़िया है चाखिबा। ये तो पूरा भेज बिरयानीटा पूरा कलर हिसाब से किंतु भल देखा जाउछ। आ जदि खराब लगुथिबो तोर तो कैंसल शॉपिंग करबा कैंसल एथर को कहबनी गारंटी देगी कहूँ पूरा टेस्टी लगे।
କଣ ହେଲା? ଭାଇ ଏତେ ଗରମ। ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କି ବିରିୟାନୀଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢିକି ଆଣିକି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି। ହେ ଏ ମଣିଷଟି ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ହଉ ଯାଉଛି। ଯାହା ହଉଛି ନା ମଣିଷକୁ ଡରେଇ ଦେବେ। ଖାଇବେ ବିଲିକା କଣ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ? ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଆଣ, ସେ ତ ଢାଳି ଗଲା ସେ ପାଣି, ଆଉ ଥରେ ଆଣ ହବ ନା ପାଣି। ନାଇଁ ଯେ ମତେ କହୁନ। କୁଆଡେ ଯେ ଯିବ? ୟାର ତ ମୋର ପାଟି ଫଟକା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି ଯିବ ପୁରା ତାତି ଯାଇଛି ପୁରା, ଯେ ପୁରା ଖାଇ ହବନି ଆଉ ମତେ କାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ଯିବା କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଜୁଡିଓରେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ, ସେଇଠିକି ଯିବା। ମୋର ଇଆଡ଼େ ପାଟି ଫଟକା ହେଇସାରିଲାଣି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। ଇଏ କହିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ସପିଂ କରି, ଯାଇ ହବନି। ମତେ ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଦେଖିବା। ପାଟିରେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛୁ। ଟେଷ୍ଟ ତ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯିବା ମୋର ଫାଇନାଲ। କୋଉ ଦିନ ଯିବା କୁହ? ଯେହେତୁ ପାଟି ଫଟକା ହେଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଯିବା। ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କାହିଁକିନା ପାଟିଟା ଭଲ ହେଲେ ତ ଯିବା। ତୁ ଗରମ ଖାଇକି ପାଟି ଫଟକା କରିକି ମତେ ପୁରା ଛାନିଆ କରିଦେଲା ରଡି କରିକି। ସପିଂ ନବ କି ନାଇଁ ମତେ ଆଉ କୁହ। ଆଡକୁ ଫୋନ କରୁଛି, 108ରେ ବସିକି ମେଡିକାଲ ଯିବା। କଣ କହୁଛ? ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ପାଟି ଫଟକା ହେଇଛି, ଡେରିରେ ଯିବ ସପିଂ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ 108 ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି। 108 ତମେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ମତେ 108ରେ ଆଗୁଆ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପକେଇଦବ। ନାଇଁ ଭାରି ଚାଲାକ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ସପିଂ କରି। ଆଉ ଚିକେନଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ଦମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଫ୍ଲେଭରିକ୍ ପୁରା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ସପିଂ ନା ଦେଖିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ପାର୍ଟିଟା ଯେହେତୁ ଫଟକା ହେଲା ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ତ ଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।